В принципе, Assalamu alaikum. Tabii kaldırmasını yer şu an hatta alım var söyledi. Kerdo hakkında acil. Yani последний механизм уже провокации у референдума гунахында уже олқи. Дәсі дұлчы, ласы дұлчы хожгусы. С самого начала я радулдан чхан, я соглашение подписать дячхана. Дух хажи ихрбетик, в том числе и правозащитные организации, их şu anda doğru hatun ganışkina halkı yolu. Sa делегации yerbetik. Цухан су, цукал су, юак су гоялар. Нагасаны ош, уадла позволить дой. И протестное движение против соглашения перевести в протестное движение против власти. Şu an tişa bol hubbu şu an nahalt beyt boğaş mıdaytılcan. Kadla hamacıqı qusış. Da hakala unaga sırıyor hamacıqı qusış. Da dihduluş sehduluş. Başı ya toru tani de haşta yapar. Başı yapır jedul da değer var xartı, siyer var xartı. O adla baba o bat o yer yolda vol yolda ya. Şu ayır çamdır ve hakos diye şu da hakalır ve haber denir. Da geri karupsi değerler ulaştı da halka alduz ve dul da şu ızlat mı güç bunlar diye icna sos bir yani. Hakos diye hamdır ya zakon referandum yapacağım. Ishar diyen çıkanı разработчик малу, инициатор малу, докладчик малу, ще до хам цепочки, ёлжи. Так, суете жнаха цехожи, измуил, основополагающий абзац яжам. Выпасть дядди халда ордери сует цепочка и жнаха цехож халишор дасрс. Так, судина закон принимать деждина, ха? Суете дар ох инцидент, да, у массовой идущей до смешанной системы выборов, прямые выборы, главы исполнения закона о реабилитации, репрессии, несколько законов. Глава очевидца парламента, че ох, уж кохам кайсер ох, ерм алла сагу теркал диадар, приведение в соответствии с федеральным законодательством, закон о референдуме, да, что суеки хашти Аллах хандаса судина. Так сагу теркал сидер уккуз еркул сидер, картхо цансахта соу глава, сычу аж глава, задул чу ададул чу, цаккады че с повестку не вот ты ваша данзер тоцедина. А я что, между прочим, мод ачек делал сам первым штине. Я закон. Так, саши коды делал, че гаги аю председатель Конституционного суда стигал телефон, в парламенте хач. Баял что закон о референдуме да мы его хотели, он хочет хамдицно. Я он нам дарсик я хвах что приведение в соответствии с незначительным хамда, незначительным хамда сатиша бог бухнуть их хайваш доля хажултик я ласук. يك حكي كميتيت هذا قل هذا ضغط كمبيوتر شو إذا كان باب كاشي ديال أزعل أحد أي بوش ونحديك حر الجوحي حر الله وان درد واسرح ده بيجي راح ساتيستي يفدر مال بريتوريتشيات تيجي حقوش دينهم درس بس حقيقي داقر بس حقوش داقر إذا دعاه حبيش بالخمر تكون تخاش تخانزر سبيسالنا دي سلوشينا عيه جاي أبزاتي إذ خندي وش خندي أتزود دي أن شو عندك موضوع تنقون عخنهم نو أما بول عبول بنشلتي حاجة إذا كان أتمنى دي أنا أتزود مداريس أتزود دي دبر دول دي برلمان وعشاقيته إذا يوضع واحد شخان واحد على حديث يلا زكون على حديث حاجة عادية هاتوا دي أستنوليني أبردليني حتى تيباره هم ريفرندوم مردد دوات شو زكون هذا ديز يلا زكون على حديث ده حديثي ديز شيء ستقوسم بأنه جو قوسم يترسشي очередное заседание цушидер отозвадер واحد تخيدر عيقي ديالر عادي زي قضيه دوش عادي زي تاجو ديال ريفرندوم ناخ سوات هم دات تريتوريال هم دات
O az bol haber açıldı. Решение заседание, судья уже заседание парламента молодые делегации. Озер нах чоху бе абаха о круги хлята круги шалашина о мәж гайхи нах арбен дедерс. Погоро Ахмад халқы болышты ki лидер протестен движение bu yargı nах halkı bol. Заседание hayıcı nах tojbat. Korum yat yani hecdat ko 40 minut 3 minut asah diyorlar. Zali akıcı toda da nах tojbat hatsı bu deputat. Tak az khatir فدر ده حنزل مسيت تشرات برلمانتي بوه بيقولوش خندات استيبار هم وبيرو استيبار اسمه وبلاجي ابزات عيجا بروجكت خنيات زكونه وفتريق اشت كورم سروات دي زيدان تاسي ودج متك خنيات صحيح متي تفدر ده يا حبي خب حبات سدا يعني قمال ايش دقبون بش صحه تعولور نعيولشه خات واصل على ملقي باش سبيشاليست حبي خبي واش ديبوتاج مش ابشن ديبوتاج هر كوميتيت شي سبيشاليست ابويشات دج متك 100 سو ده أرب أن نعيش تعوّج حاجة تعوّج هذا بدل أخال مجهود هاي الله سوكي ورسدينا فيدوش برلمانت إذا وتسيقي تبوش كي يسموه لا فليل ضعياج أي هنزل أخوش حوت يهلينو سوش يعني سو أرب أن حلت يهل سرازم صار برضو دل حلا كيرشانه دم الله جن صار برضو دل حلت حلت أن أجي يجي حواشات كي هذا كابينتي سي واتش ده عندي واش تقول ده عندك مش ده عندك ده زيداني عندك ده عندي شو ديبوتاج نني постоянно основе борьбы будут حتى بور так да я не вижу я андат фэнчук лахир برجع قلبي قحم алдист ан пук халкамел так يخص قلبي уже объявить перерыве дальше комитет фир кабинет суки усач вот что желать اشنو кого بيخرج يوقف برتشي حقوق نيسول سشي او سيغن شو بناخي او 10 بيطلع ناخي رجع حبي لاتيشه بوخي так ازي انا حبي خباس ميوغي صراحه سووش حبيه بيزر يلا روخ وسوق اسبانيش ابيانس حبيه بيزر حواس نو حبيه الدي يزر محو يعني حم بعد قتي يا اشنو كو لا تروج يرجعوا من بروفوكاسيون ناخ لازم يتغش ناخ تي ناخ تيجا بو حبيه غش كاسيون ديشه دواء زواني سوي مروكو وستو يعني انت شيخ ايش قمال در اما يوروكو وستو شو تام يلا بالك حاجه يغلق سبيسن تك بيش واقش خن هنور ما تونيكو خنور باشورين هنور وج تك باغبر ادنيم سلو مالشي استيشا بو خلر حبوش ديالر так асуши латуja цу кабинет латуja тирмона ица атир погоро ахмади ахмад ер тижа бол ишнах ваша мaqit итла янах дуқонах лоз бегер терж кези бар шис лоз беби дуқо бар лоз бегер терж нах абагит нагасан хайсатиши аз yok alen тагын дин нах сиретли бол меттигез так цязлатир нагасан иш хайсатиши дацу болхи громкий жас случит италия цар телефон укус парламент со телефон аят ал озасидан сарват дят уна бол хуб болуш бас ер атмени дет болуш дат ер бол ау бол бас аху إيش تحيا بروفوكاسيات يناخ شو بحكره وناخ يا بروفوكاسيات يدعى سلوى ستركتور يا بروفوكاسيات عدلو تكر حيا بروفوكاسية زكون ريفرندوم حار يعني أقص حقا شلت حقا بروفوكاسية يا بروفوكاسية ملو شيء ناخ شو بحكر بوش ناخ خاديس صدق أصلا ناخ شو بحكر بوش ناخ الأخذ يدعي آخر تغن ما آل أخي إيش ضيع سيتوات لا برود خم بروفوكاسية вы поддались на провокацию, укусхам провокация, вы поддаться на провокацию. Иш провокация, ваш хай, жегёг ваш хожа, примерно хождар, ер митинг хай амбарт бечхан сорсу йики, сбарт азиалыр ер провокация ишан, сбарт бечт ходар, провокация ишан оз митинг. Хай дехки додды бей. Ер провокация, ер ишт хандат, ер му абзач али гаят, ер мухаммед гишханы ячан, ер специально хады ханда, дагыр аяхы жахы, خود بين أنا قول وجب يشق ضلتي يرشى بيزن برحد علي الواقع كان إيش حيا ميتين جرس نو بروكات خلر شيء كوي استخر إيش مت جرس خنر نقاسن شن خاطر دليه برلمان بيش بلغها شان تك أهليل ده شان خود تخي خردو نو تخر خود شو هم خود داس بكا решение суда яц третий инстанция дашдан цигметтигез следственный комитету уголовный дел пока возбудит дедат ходу инда ходал дигар ходу он эш меттиги жан цигири нагасан хатыр дали парламентиги хатыр дали аз жоп буду аз со уполномоченный